j'adore Vivienne, habillez-moi. Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani too. Merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put on me. Do you wanna see these clothes on me? Fashion, put on me. I am anyone you want me to be. عسلامة، مرحبا بكم في رونديفو جديد من خليك فاشن على تونس نت تي في. للجمعة هذيا حضرنا لكم برشا اكتواليتي في الدومين دو لا مود في فاشونيستا. للجمعة هذيا باش نحكيو على لوفيرتور نتاع سونتر استيتيك جديد، ان سونتر اكسبسيونيل كوتي فاشن شو. لليوم باش نحكيو على لباس تقليدي مغربي الهم دي كرياتور كبار كيما كينزو، إيف سان لوران، جون بول غوتشي. القفطان المغربي اليوم حاضر معنا في خليك فاشن. ضيفتي للجمعة هذيا مصممة الأزياء المغربية نسرين غزواني، جاتنا سبيسيالمون من إسبانيا باش تعطينا ان فلاش على الكوليكسيون نتاعها الأخرانية. هذا كل نشوفوه بعد شوي. مرحبا بكم مرة أخرى. ضيفتي للجمعة هذيا مصممة الأزياء نسرين غزواني، جات باش تعطينا ان فلاش على الكوليكسيون نتاعها. أما قبل هذيا نشوفوا مع بعضنا لو بورتري نتاع لي دو كانديدا نتاع الجمعة هذيا ونرجعوا. عسلامة، مرحبا بكم. أنا ناتيا، جي 26 ans. تفرجت في ميسيون خليك فاشن، عجبتني ليدي واللي كانديدا كيفاش كانوا كيفاش ولاو. دونك بعثت اس ام اس، جو دو لا شانس، قبلوني عيطولي اي فوالا. دونك وانا بلوسك فات جيت وقلقت من اللوك نتاعي، جيت باش نعمل بور فيغ ان لوكينغ وان شاء الله نعجبكم. عسلامة، أنا حسام المرسى، عمري 21، نقرا انفورماتيك. تفرجت في خليك فاشن، عجبتني برشا، بعثت اس ام اس وقبلوني. نبدل لوكي ونبدل الستيل نتاعي وانا عندي ثقة فيهم وكل شيء، وان شاء الله نشوف حاجة جديدة في روحي. وميرسي. هذايا كان لو بورتري نتاع لي دو كانديدا نتاع الجمعة هذيا. نسرين مرحبا بك، اهلا وسهلا في تونس. اهلا، عسلامة إلهام. قبل ما نحكيو على لوت كوتور باش تمشي معنا باش نحكيو بريت ابورتي، باش نشوفوا في روبريك شوبينغ الجمعة هذيا لو شوبينغ اللي عملناه لي دو كانديدا. حبيت نقول اللي نادية لا كانديدات نتاع الجمعة هذيا كاين سبيسيال شوية، اخترنا لها ان لوك ماهوش ديكالي برشا، اي لا سوليسيون لقيناها في لا بوتيك اش ا. أول مرة في بوتيك حمادي عبيد طريق المرسى. مرحبا. حسام الكانديدا نتاعنا نتاع الجمعة هذايا اتيديون يقرا انفورماتيك، جانا الخليك فاشن يحب يبدل اللوك. شفناه قبيله في البورتري، قال لي اللوك نتاعو قديم ماهوش عاجبو برشا، ياسر كلاسيك، يحب يبدل. دونك شنو هو الدياغنوستيك نتاعك؟ شنو هما لي كولور اللي تشوفهم على حسام؟ وشنو هو اللوك اللي تحب تحط فيه حسام باش يخرج في لوك جديد؟ Alors, Houssem, il a eu recours à l'émission interne à la Khalik Fashion, باش يحب يبدل روحه، se relooker ويبدل surtout style لبسته، sa coupe complètement. Alors, Houssem, on précise bien اللي هو أسمر. Il lui faut beaucoup de couleurs, alors que هو مغروم برشا بالألوان غامقة كي المارون، le bleu، الحاجات الغامقة اللي هو يلزموا يتفاداهم complètement. Il faut absolument les éviter ces couleurs. Parce qu'il lui faut des couleurs très gaies, très tendance, le bleu, turquoise, bleu roi, rose carrément, du gris clair, jaune aussi, on peut oser, on peut aller jusqu'au jaune.
toutes les couleurs اللي هما موجودين في المجازان هاشا vraiment le choix est énorme. حاجة حلوة وحاجة فرحتنا وسهلت لنا الخدمة برشا. Alors ce qui fait le but نتاعنا relooker حسام, et ben on est bien tombé, on est dans le bon magasin. bah c'est vrai خاطر احنا قبيل عملنا دوره شفنا برشا دي كولور معناتها مانيش نلقاو حتى مشكله في الشوا. نصور لحسام باش يخرج ساتيسفي ان شاء الله تختاروا لوك مزيان. Exactement, ان شاء الله. نبيها نشوفوا لو شوا نتاعك توا. I've been locked out of heaven for too long, for too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. نادية الكانديدات نتاع الجمعة هذيا جاتنا قالت لك تحب تعمل غولوكينغ، تحب تبدل اللوك نتاعها تلبس حاجات ياسر كلاسيك، ما جاتنا بان غران بروبليم، قالت لك عندي لا تاي فين اما عندي لا يونش، دونك نبيها شنو تنصحها ساعة بور كومونسي باش تلبس وتظهر اكثر اون فالور، ومن بعد تعطينا لو دياغنوستيك نتاعك وتقولنا شنو هما لي كولور اللي يمشيو معاها اكثر. Nadia شفتها la candidate, elle est très fine من الفوق, elle a des hanches, ce qui fait elle est vraiment carrément un peu complexée, mais bon ان شاء الله باش نعاونوها باش تخرج من المشكل هذا وتنحيها من مخها. عندها لي hanches, ننصحوها بتو سكي كور باش la forme de la veste ou du manteau ولا البول ما ياخذش فورمة لي hanches اللي هما qui sont prises sur le corps. نحاولوا les atténuer بحاجة أعلى منهم. أطول ديما أقصر من les formes. معناها في النيفو نتاع التاي ولا قبل التاي بشوية؟ يلزمها d'abord en pantalon en taille basse, carrément, pour que ça relève un petit peu التاي نتاعها تبدأ موجودة و les hanches ça s'atténue تنقص في les formes de jean ولا de pantalon. Tout ce qui est taille basse parce qu'elle a ventre plat,
taille très fine et elle est très fine من الفوق aussi. معناها tout ce qui est moulant يلزموا قريب près du corps ولا carrément les pulls tombantes اللي هما tendance برشا cette année. Mais le plus, c'est plus près du corps, اللي يلزمها من الفوق. ومن اللوطة pour atténuer les hanches, ديما un extra lycra, ديما tout ce qui est un tissu يبس خشين فيه beaucoup de lycra. هذوما كاين فهمت في لي روب كاين في لي بونطالون تمشي لحاجه سيجاريت اكثر سليم والا تاخذ حاجه لارج. لا انا ننصحها بالبات ديليفون خاطر هي لي بوتيت دو تاي هذا il faut bien le préciser. En plus c'est très à la mode. C'est tendance على الاخر ما هي l'adopte pas mais احنا bien sûr on est là باش نقنعوها باش تلبس ce genre de pantalon باش يزيد déjà ça la lance ça va la rallonger et puis ça va perdre un petit peu aussi اللي فكره اللي احنا شنو طول ساقيها وشنو طولها هي الكل. Donc, les pantalons, هذوما نجمو نلبسو des chaussures compensées ولا aiguilles, c'est la même chose ما يقلقش. Aiguille, حتى même plate aussi, c'est pas parce qu'on est petit de taille qu'on se permet pas les plats, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais l'essentiel, la forme du pantalon, يلزم تخبي طول الساق. C'est très important pour les petits de taille. كان نحكيو شوية توا على les couleurs. هي les brunes, alors pratiquement يلزمها الحاجات claires. والحاجات vers les tendances couleurs ديما نرجعوا للالوان ديما نرجع للالوان على خاطرها مهمه برشا pour certaines peaux و elle met en valeur aussi القشره والبدن والشعر. Elle a des couleurs de cheveux très très sombres foncés noirs اكحل برشا. قشرتها aussi mat معناها يلزمنا des couleurs claires. كيما في الكوليكسيون اش ا الرجال لقينا برشا دي كولور زاده في النساء فما دي كولور نصاور باش نلقاو شوا باهي باش نلقاو حاجات ياسر مزيانين. توا باش نمشي معاك باش نشوفوا معاك لا بروميير توني. كان الشوبينغ نتاعنا في لابوتيك اش ا. نسرين مرحبا بك مره اخرى. هذايا لا بروميير تونو القفطان الاولاني اللي اخترته لنا في الفلاش نتاعك كان تحكي لنا عليه شويه. هذا سميتو لمياء. C'est un modèle entre la robe de soirée والقفطان مخدوم un bustier en sequin avec un effet écaille de python et la partie à partir de la ceinture حرير دودة couleur moutarde فوق منه mousseline حرير 100%. La ceinture aussi est originale, donc avec un ruban large en soie pour faire 2 tours et faire un rappel des sequins. فيه سفيفة عريضة من القدام مخدومة تاية بالحرير حرير دودة. في السانتور؟ لا في لا جوب من التحتانية والفوقانية بسفيفة حرير كهو. فوالا. هذايا الموديل الاولاني كان باش نشوفوا مع بعضنا توا لو دوزيام موديل. نسرين هذايا الموديل الثاني نتاعك. هذا الموديل سميتو مروة مخدوم بالساتان un satin mauve une tulle brodée couleur argent مطروز au niveau du col au niveau des manches في الجليل لتحت. دونك توا مخدوم بالسفيفة بالحرير دودة وفيها un détail sur tous les manches. Elles sont originales. عملت لهم شمار بحرير
مخدومين بالحرير وكل شيء باليد بيان سور ومنبتين بالحجر حجر موف من الفوق حتى لتحت. Donc c'est une proposition un peu différente pour une mariée, une couleur un peu qui change un peu du blanc cassé, gai, fleuri, voilà. حبيت نسألك على البرودري على التريزة معناها خدمتها بطريقة تقليدية. Exactement, ça c'est vraiment la griffe des caftans Rzouani. Ce sont des coupes modernes travaillées de manière traditionnelle, entièrement à la main. Et c'est un peu l'originalité de la marque parce que je considère que ça a beaucoup de valeur. عندهم قيمة كبيرة الصناعة عندها قيمة كبيرة خاصة تحترم. هذايا القفطان سي لا تخوازيام تونيو كانت تزيد تحكي لنا عليه شوية. هذا الموديل سميتو أغاتا مخدوم بساتان فيغ اوليف et de la tulle brodée et perlée في الكحل. الزينة اللي فيه الكمام un peu différente, des manches cloches avec des rubans وune ceinture en satin مخدومة بالزواق وبالحرير. شنو هو الزواق؟ الزواق هو اللي داير بالسانتور مخدوم هذاك خيط الحرير مفتول ومخدوم باليد الزواقه بالزواقه كل وحده مخدومه باليد وملصقين ومخيطين باليد. سفيفه من الحرير حرير دوده اي دي بيرل فير اللي يعطي هذيك اللقه ويعمل رابيل للساتان. انا جاكورد بوكو دامبورطونس على سانتور على حقاش القفطان المغربي لا سانتور تزيد تعطيه وهره وتوقف القفطان et ça définit la silhouette. Donc j'accorde beaucoup d'importance à la ceinture, نعمل اشكال vraiment مغايرين tous différents et j'essaie de faire de la ceinture vraiment le centre de la tenue مش غير accessoire. توا باش نشوفوا مع بعضنا اخر قفطان. في القفطان هذا نلقاو حاجه جديده فما دو بياس. هذا القفطان سميتو زارينا فيه دو بياس من التحت ساتان كريبي بيرفانش ومن الفوق فيلور دو سوا نوار بايتي. دونك هو مخدوم بسفيفه حرير دوده مزرول حنا نقولوا مزرول مي يكونوا معناها مزرول مخلط فيها جوج لوان مخلط معناها فوالا اكزاكتومون الكحل ولو بلو بيرفانش. Donc des manches ballons à partir du coude ou zouaq surtout sur les épaules et le col officier. Donc ce qui est intéressant en fait de القفطان هذا يمكن لك تلبسوه العام كامل يمكن لك تلبسوه ما فماش اوكازيون معينه تلبس فيها القفطان. C'est pour n'importe quelle saison يمكن لك تلبسوه بلا فيست ولا بلاش. Donc juste la partie التحتانيه فوق منها une ceinture. كان شتاء t'as pas besoin d'un manteau, la veste suffit et c'est une tenue complète. La veste قاعده نشوف فيها شويه بايات. C'est du velours de soie pailleté. Ou la partie d'en dessous مخدومه بالسفيفه و des rangées de strass, des strass AB معناتها strass blanc يعطي لقه في اللون. باش نقعدوا ديما في البوتي باش نشوفوا في روبريك فاشونيستا افتتاح سنتر ديستيتيك جديد في تونس.
مرحبا بكم في سنتر الواتي. هو سي لو بروميير دو جور ان تونيزي. احنا موجودين في ليموبل الواتي في اللاك 2. الوغ الواتي سنتر باش نقول لك احنا عملناه بمحبه، حبينا نعملوا كالكو شوز دو كومبلي. شنو السبيسيفيسيتي نتاعو السنتر هذايا؟ اللي هو كامل. عندنا ليتاج، لو بروميير ايتاج ريزيرفي 100% فام. يبدا فما كونسيبت كنديان 30 مينوت دو سبور كوتشي. Voilà, donc un coach qui يعدي لكم sur plusieurs machines. Ou c'est 30 minutes à KO, et c'est très efficace. Ensuite, comme tout ce qui est au milieu, tout ce qui est au centre, c'est la coiffure, l'esthétique, les soins, tout ce qui est soins de beauté. L'activité spécifique interne est la podologie, le soin des pieds. الناس كلها عندها مشاكل نتاع ساقين avec le monde actuel ou avec nos déplacements. هذه الحاجة اللي حبينا نزيدوها par rapport aux autres centres. On a tous les soins basiques اللي معروفين، les nettoyages de peau, la pédicure et la manicure normale, les colorations, كل شيء. وعندنا des spécialités et surtout on a des cures. Les spécialités نتاعنا اللي هما le maquillage permanent, la kératine, la roussette. و on propose des cures. خاطر احنا ديما Beauty Center, Beauty and Health, نركزوا على la santé. Donc on fait des cures spéciales pour le بدن, للوجه bien sûr. Donc des cures pour corps amincissantes, hydratantes, tonifiantes, anti-rides. Et en même temps que les cures du corps et du visage, on propose aussi tout ce qui est coiffure moderne, chic, des cheveux qui vivent en fait. احنا ديما نبداوها كيما قلت لكم في الاول، نبداوها كوتي سانتي ونكملوها ديما بهذيك لا توش نتاع الجمال ناتوريل. La troisième partie, il y a tout ce qui est esthétique médicale. Ou l'esthétique médicale, vous avez un médecin, après conseil, bien sûr, il chauffe vos besoins, et vous conseille sur des soins spécifiques. Ce ne sont pas des soins à base de produits, c'est des machines, anti-cerne, anti-âge, amincissement, extraordinaire. أول شيء وهي عندنا c'est la plus importante, le produit. Donc اخترنا les meilleurs produits qui existent sur le marché et en Europe, que ça soit cosmétique, coloration, كل شيء. وعندنا les formats, عندنا احنا c'est des formatrices en fait. La nouvelle extension تاعنا quand on descend plus bas, les parents qui viennent ويمشي يخليو ولادهم باش عملنا un espace de jeu لوطا. Ou c'est un espace qui fera garderie زادا. Donc les parents يخليو ولادهم عندهم الاولاد يمشي يلعبوا, ils sont bien gardés. فما des animatrices, فما des éducatrices معاهم. Ou à côté, on a aussi une petite salle pour les anniversaires, pour les enfants, pour des petites réunions, etc. Et la grande salle, Inch'Allah, pour tout ce qui est fête, mariage, réception, salle d'exposition. Justement, الصحة والجمال. الصحة عندك الرياضة، دونك لا سال دو سبور، عندك الاستيتيك ميديكال، هذا كله يدخل في الصحة. والجمال هو الاستيتيك نتاع السونتر دو بوتي والكوافور، وهذا هو معناتها يتجانس مع بعضه.
ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is with the women down here. All the they don't play games, they off the chain, and they love to do everything and anything, and they love to get it in, get it on all night long. عسلامة، مرحبا بكم في فام اون فورم، centre de remise en forme. l'adhérente نتاعنا كانت تخدم في circuit masseur qui dure 30 minutes. Chaque machine في السيركوي هذا elle travaille un muscle bien précis dans le corps. فما entre les appareils عندنا le busiball et le plateforme. في هذوما نعطي انا les exercices. وكل كليونت نعطيوها des exercices spécifiques للبزوان نتاع الخدمة نتاعها. On a opté pour le drainage lymphatique pendant 50 minutes باش نريحوا لها les jambes نتاعها. Et après les 50 minutes تحس les jambes نتاعها ولاو خفاف شوية. Mais elle doit suivre un programme de 10 séances pour avoir un bon résultat. Notre candidate Nédia présente des rondeurs localisées surtout au niveau des hanches que nous appelons culottes de cheval. D'accord? Donc j'ai décidé de pratiquer chez elle une technique innovante qui s'appelle les ultrasons grâce à l'appareil ProSlimet. Cette technique utilise un système de cavitation, sorte de petites bulles qui font exploser les cellules de graisse et ces déchets cellulaires sont évacués par un processus naturel et purement physiologique par le corps lui-même. Donc, grâce à ces ultrasons qui sont très efficaces et très sûrs comme technique, ils sont ni dangereux pour la santé, ça fait pas mal du tout, c'est indolore, non invasif et nous obtenons des résultats immédiats à la fin de chaque séance aux alentours de 2 cm en moyenne. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again. Always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. I put her on. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. It's alright. My pressure on your hips, sticking our fingertips, every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Candidate اللي بحثنا اليوم في سنتر الواتي on lui a proposé un soin de visage basique qui تمثل في النيتواج دو بو
Donc, il s'est avéré que c'est une peau mixte à tendance grasse. On lui a conseillé de passer à un soin purifiant. Et à la fin du soin, on a opté pour un masque peel-off pour donner un coup d'éclat. باش نحضروها bien sûr l'étape اللي من بعد. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. My pressure on your hips, sinking my fingertips, every inch just you, because I know that's what you want me to do. هذا كانت فاشينيستا للجمعة هذيا. نسرين، القفطان المغربي صاروا فيه برشا تحولات، كانت تعطينا شنو ما لي بوين كومان وشنو نقاط الاختلاف ما بين القفطان المودرن والقفطان المغربي الهيستوريك. Disons que le kaftan moderne, c'est surtout la coupe qui a changé. Les coupes, on a préféré l'évasé plutôt que la coupe droite, et les manches. Les manches كانوا ديما عراض وطوال كيما هذا plus traditionnel. Maintenant, on varie plus au niveau des coupes. Et on utilise plus de types de tissus, plus de matières. Moi en particulier, j'aime introduire des tissus nouveaux, mais en utilisant toujours des techniques traditionnelles dans mes collections. Voilà. نسرين، ميرسي بوكو، ميرسي جيتنا سبيسيالمون من اسبانيا باش تعمل لنا ان فلاش على الكوليكسيون نتاعك الاخرانيه. توا جاي وقت الريفيلاسيون باش نكتشفوا مع بعضنا لي دو كانديدا نتاعنا قبل وبعد الغلوكينغ. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway me now. Sway
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, here but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, make me, feel me, hold me, bend me, ease me. You have a way with me. Sway me. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, baby, make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. هذا كان حسام وناديه لي دو كانديدا نتاع الجامعه هذيا. ناديه مرحبا بك. سلامة. حبيت نسالك كيفاش عشت ليكسبيريونس نتاع ليميسيون نتاعنا خليك فاشن. Alors, donc c'est une nouvelle expérience très intéressante. L'ambiance حلوة bien sûr à l'heure avec tous les staffs. J'ai eu beaucoup de conseils في الغلوكينغ نتاعي و voilà donc je me sens satisfaite باللوك جديد وإن شاء الله نعجبهم. ان شاء الله. حسام. عسلامة. عسلامة. كيفاش عشت ليكسبيريونس في ليميسيون نتاعنا واسكو حلوة ساتيسفاي بالغلوكينغ نتاعك والا لا؟ حلوة برشا، عجبني غلوكينغ، عجبني الستيل نتاعي، بالحق يعطيكم الصحة فريمون. صح. لي سوربريز نتاعنا مازالوا ما وفاوش، عندكم دو كادو من عند بوان ام، كادو اللي كنتي حسام. هكا نكونوا كملنا. كان تحبوا تكونوا معنا لا سيمين بروشين، ما عليكم كان تبعثونا اس ام اس وتكتبوا فيه حرف كا. J'adore m'habiller, habillez-moi. Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, Tour. Merde, I love them, Jimmy Choo.